Salamualeykum Bamada Pointi filɛbagaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan an ka foli b'aw kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen k'aw to a sigiyɔrɔ la ni wagati in na a denkɛ n'a balimakɛ don n'o ye Kojo Tumani ye ka bɔ Bamadanati bɔlɔlɔw sanfɛla la an ma jira la k'a fɔ ko bi an sigira an ka émission min an b'a fɔ ko su kibaru nin y'a daminɛnen ko kura ye tuguni an ka émission min n'an bɛ boli ka dugu kibaruyaw sɛgɛsɛgɛ ka na a kunnafoli jɛlen d'an ma depuis aw sigiyɔrɔ la ni y'aw y'a kɛnɛ kan kura ye tuguni donc an b'a fɔ a ye a ye émission in partager kosɛbɛ wa a kana ɲinɛ ka kɛri badenw bila ka jigin a ye 200 étoiles a y'u caman fili bi kunnafoli a ka timi kosɛbɛ o hukumu kɔnɔna na an wulila k'an senfa ka invité sanuman dɔ sɛgɛrɛ ka na n'a ye an ka plateau in sanfɛla la ale tɛ maa dogolen an ka plateau in kan bilen donc an bɛ kuma d'a ma a ka se ka folikan kɛrɛnkɛrɛnnen bila an filɛbagaw ye yanni an ka don an ka babu in kɔnɔna na Jibril salamualeykum. Wa aleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nin wagati in na folikan jumɛn b'i bolo ka bila an filɛbagaw ye yanni an ka don an ka babu in kɔnɔna na. An bɛ Ala fo ka Ala barika da ka kisi ani nɛɛma ko caman ɲini Ala fɛ Ala k'o kan kuntigi kan n'o ye Muhamadu alayhi salatu wa salam ka Bamada filɛbaga bɛɛ lajɛlen fo k'aw yɛrɛ fo k'aw waleɲuman dɔn ka maliyɛn bɛ fan o fan Mali kɔnɔna na ani Mali kɔkan an bɛ maliyɛn bɛɛ lajɛlen fo i mana kɛ yɔrɔ o yɔrɔ. Ayiwa Jibril foli bɔlen kɔ a la an b'a jira an filɛbagaw la k'a fɔ ye an ka émission in bi bakuruba la an bɛna babu fɛn min masala fɛn min kan o de bɛ tali kɛ fichère kan an ye k'a fɔ ko gɛlɛyara kosɛbɛ maliyɛn caman tun b'a miiri k'a fɔ ko embargo de y'an ka gɛlɛya in sababu ye donc embargo wililen kɔfɛ an ye k'a fɔ ko fɛnw dɔ de bɛ ka fara u sɔngɔw kan foyi tɛ ka bɔ an ka sannifɛnw na bilen nka an b'a ye don o don dɔ de bɛ ka fara an ka fɛnw sɔngɔw kan donc bi an bɛna masala o de kan o y'an ka babu fɔlɔ-fɔlɔ babu filanan bɛ tali kɛ min na an ka autorité ɲɛmaaw jamana ɲɛmaaw transition ɲɛmaaw olu kɛlen bɛ ka fɛɛrɛ jumɛn tigɛ walasa don n'a nataw la ni gɛlɛya min bɛ Mali kan a ka se ka bɔ yen o la an b'an senfa joona joona ka don an ka babu kɔnɔna na Jibril ɲininkali fɔlɔ min bɛ n bolo k'a tɛnku i la o de ye k'a fɔ embargo binna Mali kan a ma dogo mɔgɔ si la Mali gɛlɛya maliyɛn caman tun y'a miiri k'a fɔ ko embargo de don ko embargo de ye gɛlɛya in sababu ye ni embargo wulila ka bɔ yen an ka gɛlɛya bɛ ban mais an ye k'a fɔ ko embargo wuli ni bi cɛ fɛn dɔw bɛ yen olu sɔngɔ bɛ ka yɛlɛ ka taa de i yɛrɛ ka kunnafoli ye mun ye nin na. D'accord, merci pour la question. Ɲininkali in diyara n ye kosɛbɛ ka sanga ɲininkali in bɛ tali kɛ bi maliyɛn bɛɛ lajɛlen haminako la donc a bɛ n'a fɔ i kɛla da de ye da min kumana bi maliyɛn bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la kosɛbɛ ka d'a kan n'i ye dutigi ye ni fɛnw gɛlɛyala i bɛ hami n'i ye furumuso ye ni fɛnw gɛlɛyala i bɛ hami n'i yɛrɛ ye duden fana ye ni fɛnw bɛ ka gɛlɛya i b'a a santi a ka dumuniw tɔgɔya la kosɛbɛ donc o kama donc maliyɛn bɛɛ de hami ye nin ye bi donc i ye ɲininka k'a fɔ ko embargo wulilen ka bɔ Mali kan ko maliyɛn sɔn caman tun y'a miiri k'a fɔ ko nɔgɔya bɛ na kosɛbɛ effectivement mais n bɛ fɛ ka hakililajigi kɛ k'a fɔ ka kɔn embargo yɛrɛ ɲɛ Mali tun bɛ gɛlɛya kɔnɔna na Mali tun bɛ gɛlɛya kɔnɔna na misaliya o bɛ tali kɛ jumɛn kan k'a ta lakana siraw fɛ ka d'a kan Mali ka lakanabaliya in o bɛ yen o bɛ ɲini ka san 10 bɔ bi kosɛbɛ donc jamana dun ye sɛnɛkɛ jamana ye jamana ye baganmara jamana ye kosɛbɛ an ka balo fanba bɛ bɔ sɛnɛ siraw de fɛ donc jamana yɔrɔ caman tun bɛ yen i b'a ye k'a fɔ sɛnɛ ma se ka k'a yɔrɔ la k'a sababu kɛ banbanciw ye o t'an embargo ko ye dɛ donc zone minnu bɛ yen les zones de production sɛnɛw bɛ kɛ yɔrɔ minnu la donc sɛnɛw ma se ka kɛ Segu mara ninnu na o n'a ɲɔgɔnnaw kosɛbɛ donc ni sɛnɛ dun ma se ka k'a kɛcogo la ka d'a kan sanni feere prix gulonlen don fɛn dɔ la faut que mɔgɔw k'o faamuya a bɛ f'o ma c'est-à-dire l'offre et la demande fɛn min bɛ yen ka feere o ye o fɛn ye fɛn hakɛ jumɛn ye donc ni fɛn feereta dɔgɔyala sugu la o de bɛ fɛn prix gɛlɛya fɛn feereta minnu bɛ kɛ sababu ye k'a dɔgɔya
o ye fɛn min kan ka feere ni a caman ma sɔrɔ n'a bɛ f'o ma ko production donc Mali kɔnɔ production agricole kun gɛlɛyala ni san laban ninnu na kosɛbɛ ka sababu kɛ banbagaciw kɛlen don ka gɛlɛya min da jamana kan kelen filanan ye mun ye ayiwa an ka jamana sɛnɛ togoya la an ka sɛnɛ gulolen don sanji ɲuman sɔrɔ la ni sanji ɲuman de sɔrɔla donc an ka sɛnɛ ninnu a ka ca Ala fɛ ni samiya jala balo bɛ ɲɛ kosɛbɛ an dun y'a ye k'a fɔ san laban ninnu fana na yɔrɔ caman bɛ yen ja y'a yɔrɔ sɔrɔ ji ma labɔli kɛ kosɛbɛ donc ji labɔli le fait que ji ma labɔli kɛ o fana gela production kan o kɛla sababu ye ka na ni gɛlɛya faut que mɔgɔw ka hakili to nin na donc Mali gɛlɛya kun bɛ ka kɔrɔ ka kɔn embargo ɲɛ maintenant embargo nana ka na dɔ de fara gɛlɛya kan ka d'a kan fɛn dɔw bɛ yen i b'a sɔrɔ a bɛ kɛ sababu ye bana dɔ b'i la a bɛ bana juguya donc embargo nalen dɔ farala dɔ kan donc o de ye embargo jɔyɔrɔ ye embargo fana wulila embargo wulila a ma mɛn fo mɔgɔw k'u hakili t'o la embargo wulila a ma mɛn o ye fila ye sabanan ye mun ye fɛnw gɛlɛya sababu la jago sirilen don fɛn dɔ la critère saba bɛ yen jago sirilen don critère saba la i n'a fɔ misaliya jumɛn ni jumɛn critère fɔlɔ u b'a fɔ o ma ko le critère de l'entreprise o ye ka bolodali kɛ critère filanan le critère de l'entremise i b'a sɔrɔ mɔgɔ min bɛ na ka na malo feere an ma tuma caman ale tɛ malo sɛnɛna ye ale ye malo feerela de ale b'a san yɔrɔ yɛrɛ de kana donc o critère ye critère de l'entremise le commerçant ale ye intermédiaire de entre le producteur et le consommateur mɔgɔ min bɛ sɛnɛ kɛ ani mɔgɔ min bɛ dunni kɛ ale b'u fila cɛmancɛ la donc critère sabanan ye mun ye mɔgɔ b'o de la kuma in na kosɛbɛ a fɔ de la ko le critère de spéculation spéculation ye mun ye o de ye a bɛ taa fɛn san dɔrɔmɛ 10 ka n'a feere misaliya 20 donc ale bɛ o double tɔnɔ de sɔrɔ a la misaliya don tuma dɔw la a bɛ se ka kɛ a t'o bɔ tuma dɔw la a bɛ se ka caya n'o ye tuma dɔw la a bɛ se ka jigin hali o duguma maintenant a b'o baara min kɛ jagokɛla b'o baara min kɛ donc tuma caman an ka jagokɛla sɔn caman Mali dɔrɔn tɛ diɲɛ fan caman u b'o mun ka fɔ de ma ko spéculation n'i y'a jateminɛ a bɛna fɔ ko transport de gɛlɛyala sisan transport ka gɛlɛn k'a sɔrɔ tiɲɛ tɛ tuma dɔw la walima a bɛna fɔ ko sisan ko minɛnw tɛ ka sɔrɔ tiɲɛ tɛ donc ale b'a yɛrɛ dɛmɛ ni o kuma min ye a b'o kɛ tɔnɔ ɲini de kama tɔnɔ ɲini tɛ baasi ye mais a bɛ don tɔnɔ ɲini jugu de kɔnɔna na donc a bɛ mɔgɔw hakili suɲɛ justement ni k'a fɔ carburant sɔngɔ yɛlɛla justement ou bien k'a fɔ an bɛ nin minɛn in filɛ minɛn in yɛrɛ tɛ ka sɔrɔ sisan minɛn in filɛ minɛn in a ka gɛlɛn sisan donc e dun ye consommateur de ye donc e t'a dɔn n'a sɔrɔ nin kuma in ye tiɲɛ ye ou bien ni tiɲɛ tɛ mais e mago bɛ minɛn na donc jagokɛla sɔn caman olu bɛ nin baara in de kɛ n'a bɛ f'o ma ko spéculation bon nin spéculation in ni nɔba b'an ka gɛlɛya la ni nɔba de b'an ka gɛlɛya la k'a fɔ ko fɛnw sababu ye nin ye k'a sɔrɔ o tɛ ka fɛnw gɛlɛyali turu da fɛn dɔw kun k'a sɔrɔ en réalité o tɛ parce que i ka ɲininkali ye de gɛlɛya ninnu sababu ye jumɛn donc an kun bolo n'embargo wulila gɛlɛya ninnu bɛ ban maintenant embargo wulila hali bi gɛlɛya ma ban donc n ye o de walawalali daminɛ kuma daminɛ na ka kɔn embargo ɲɛ embargo nalen sisan mun to la o de ye hali bi jagokɛla caman bɛ yen u bɛ ka spéculation kɛ parce que n tɛ fɛ an ka don ɲininkali filanan na kuma in kɔnɔna na donc olu bɛ ka mun kɛ a bɛ fɔ o de ma ko spéculation n'o de ye ka tɔnɔ ɲini jugu kɛ mɔgɔw kan ka d'a kan c'est à dire mɔgɔw informelen tɛ consommateurs informelen tɛ ne ko k'e ye fɛn ta nin sɔngɔ na ou bien ko sira de kun man ɲi sira gɛlɛyala ou bien minɛn tɛ ka sɔrɔ bon sababu foyi tɛ an consommateurs bolo k'a sɛgɛsɛgɛ yala nin kuma in ye tiɲɛ ye wa tiɲɛna yanni k'o sɛgɛsɛgɛ i b'a préféré k'a san justement o temps tɛ e bolo donc prix ko dun fana ye fɛn dɔ ye faut que mɔgɔw k'a faamuya an ka jamana fana ani diɲɛ jamana caman an bɛ organisation ba dɔ kɔnɔna na olu b'a fɔ ko organisation mondiale du commerce organisation mondiale du commerce n'u b'a fɔ ma ko OMC ni ka fɛnw falen ɲɔgɔn bolo voilà donc o tɔnba an b'o tɔnba min kɔnɔna na o sariyaw bɛ yen donc ni an ka jamana ninnu ta le Mali a opté pour le libéralisme économique n'o o de ye prix le prix est déterminé par le marché
donc sugu de bɛ fɛnw sɔngɔ sigi ayiwa o kɔrɔ gouvernement tɛ se ka sɔngɔ sigi gouvernement tɛ se k'a ka jagosa sɔngɔ sigi voilà a tɛ se ka jagoya sɔngɔ sigi kuma ye nin de mais sugu n'a fɔ n y'a fɔ cogo min na ni téléphone tan bɛ sugu la téléphone suguya tan bɛ sugu la donc maintenant ani ni téléphone o téléphone suguya 3 bɛ sugu la mɔgɔw dun mago b'a la i b'a sɔrɔ o prix tɛ kelen ye ni téléphone tan nana sugu la iPhone 10 par exemple o taama nana sugu la donc ani n'a a 3 nana sugu la k'a sɔrɔ mɔgɔw mago b'a la i b'a sɔrɔ ni 3 de bɛ sugu la 3 in sɔngɔ bɛ gɛlɛya ka tɛmɛ tan in kan tan mun nalen kɔrɔlen kan donc o de ye l'offre et la demande donc an ka jamana bɛ nin kɔnɔna na fo mɔgɔw k'o fana faamuya bon nin ye nin kuma ninnu jaabi ye komi ɲininkali filanan bɛ yen an da ma don o la fɔlɔ voilà ou bien n'a sɔrɔ i mago bɛ walawalali yɛrɛ la donc sisan an bɛ an senfa biribiri Jibril ka don an ka ɲininkali filanan kɔnɔ puisque o nafa ka bon kosɛbɛ min bɛ tali kɛ i bɔra k'i da maga k'a fɔ ko fɛnw prix marché de b'a fixé État ka fanba t'o la jamana ɲɛmɔgɔw ka fanba t'o la hali centre direction générale de la commerce n'an b'a fɔ ko DCG olu si ka olu tɛ se ka jagosa sɔngɔ sigi jamanadenw kunna k'a fɔ ko commerçants ma an ye nin prix de fixé wa jagosa de don a kelen kelenna bɛɛ lajɛlen bɛ nin bato wilibali de don donc ni gɛlɛya in kɔnɔna na an ye k'a fɔ mɔgɔ caman bɛ ɲininkali kɛ est ce que transition mɔgɔw bɛ ka fɛnw suspension kɛ a cogoya la est ce que transition mɔgɔw b'a kalama fɛn min bɛ ka kɛ jamana in kɔnɔ gɛlɛya min bɛ ka kɛ jamana in kɔnɔ embargo wililen kɔfɛ est ce que transition mɔgɔw ye bɛ jantolen don jamanadenw na nin gɛlɛya in kɔnɔna na parce que mɔgɔ caman bɛ ka transition bisigiya ni k'a fɔ ko transition mɔgɔw k'u bɛ ka million ni million de ta ko hali ni gɛlɛya in tagara ɲɛ est ce que olu bɛ na o degun in sentir Sibiri Jibril Jalo donc n bɛna ɲininkali mun tɛ n la est ce que an ka transition ɲɛmɔgɔw jɔyɔrɔ bɛ nin gɛlɛya ko in na u jɔyɔrɔba b'a la u jɔyɔrɔba de b'a la hali transition tɛ même gouvernement normal c'est à dire en période vraiment normale u jɔyɔrɔ b'a la kuma tɛ à plus forte raison jamana bɛ gɛlɛya de kɔnɔna na donc aw nana aw yɛrɛ sɔrɔ fanga na o gɛlɛya kɔnɔna na donc u b'a jira k'a fɔ yɛrɛsagokɛ man ka ye yen tuguni jamana kɔnɔ kosɛbɛ jamana faamaw jɔyɔrɔ fɔlɔfɔlɔ ye mun ye ni n'a ɲɔgɔnw nana i da magala kuma na o de ye a fɔ mun ma ko subvention kɔrɔ ye mun ye gouvernement ka hakɛ dɔw bɛ jagokɛlaw kan gouvernement ka hakɛ dɔw bɛ entreprises kan gouvernement bɛ jɛ o hakɛ dɔw kɔ n'o ye taxe ni impôt ye ka jɛ olu kɔ a bɛ jɛ olu dɔw kɔ walasa prix ka kɛ c'est à dire fɛnw sɔngɔ ka se ka nɔgɔya jamana kɔnɔdenw ma parce que jamana autorités ka rôle o ye ka jamana kɔnɔdenw lafiya de kosɛbɛ n'i yɛrɛ sɔrɔ fanga na dɔrɔn ci fila t'i la o ye servir le peuple en d'autres termes faire en sorte que peuple ka condition de vie bien-être o ka se ka gɛrɛntɛ u kana se ka gɛrɛntɛ sɔrɔ donc gouvernement bɛ o nɔgɔya minnu kɛ n'a bɛ fɔ a ma ko subvention donc ni gouvernement ye o kɛ o de bɛ kɛ sababu ye prix bɛ jigin ni o kɛra gouvernement dun y'a fɔ k'ale jɛla miliyari caman kɔ gouvernement y'a annoncé kosɛbɛ an y'o caman mɛn communiqué o la donc maintenant u dun jɛla miliyari caman kɔ hali bi gɛlɛya bɛ yen donc gouvernement kan ka mun kɛ o de ye ka wuli ka sɛgɛsɛgɛli kɛ ka contrôle multiplier i n'a fɔ ka dɔ fara sɛgɛsɛgɛliw kan mɔgɔ minnu bɛ nin feerejugukɛ ninnu na mɔgɔw ma sariyaw de don binkanni tɛ jamana sariya ye ɲɛfɔli k'a la mɔgɔ minnu bɛ nin kɛ ɲangini berew bɛ jigin a mɔgɔw kun ka taa se kasabi saraw ma ala mɔgɔw bɛ se ka taa kaso la a la donc sariya kɛlen don ka nin hakɛ di gouvernement ma donc ne bolo bi gouvernement kan k'o mesure ninnu de appliquer k'a appliquer vraiment avec force avec rigueur n'o kɛla i b'a ye k'a fɔ mɔgɔ caman bɛ siran donc bi gouvernement kan k'o baara fɔlɔ kɛ gouvernement kan ka mun fana kɛ o de ye k'a yira bɛɛ la ko jamana bɛ guerre de kɔnɔna na jamana bɛ crise de kɔnɔna na donc o crise in kɔnɔna na fɛn dɔ ɲininen don maliyɛn bɛɛ fɛ a fɔ o ma ko effort de guerre bɛɛ kan ka ko dɔ kɛ walasa an bɛ kɛlɛ min kɔnɔna na an ka sebagaya sɔrɔ a la maliyɛn bɛɛ kan k'o kɛ e kan k'o kɛ ne kan k'o kɛ jagokɛlaw kan k'o kɛ an bɛ kɛlɛ kɔnɔna na ni baloko nana gɛlɛya jamana kɔnɔdenw ma o bɛ kɛ sababu ye ka kɛlɛ tiɲɛ an bolo wa a bɛ kɛ sababu ye ka kɛlɛ nɔgɔya an bolo a bɛ kɛlɛ tiɲɛ an bolo kɛlɛ bɛ tiɲɛ an bolo dɛ donc o kumu kama donc
période exceptionnelle do donc mesure exceptionnelle de kan ka ta n'o de ye k'a yira bɛɛ la aw tun bɛ ka nin fɛn ninnu feere nin cogoya la tiɲɛ don gouvernement tɛ prix décider temps normal la mais bi an bɛ crise de kɔnɔna na n'i ye diɲɛ jamana ba fɛn fɛn ta u ka histoire ta k'a kalan waati min na gɛlɛyaw nana yɛrɛsagokɛ bɔra yen parce que liberté de prix liberté de concurrence donc o bɛ matarafa pleinement ni jamana basigilen do de donc le fait que jamana basigilen tɛ donc il revient maintenant aux autorités donc d'engager des mesures exceptionnelles pour que nin waati gɛlɛma in a ka nɔgɔya jamana kɔnɔdenw ma hali n'o bɛ kɛ jagokɛlaw ka ɲɛkumu kan kɔfɛ ni nɔgɔya kɛla gouvernement b'a mɔgɔw bila o hakɛ kɔnɔna na donc gouvernement kan ka nin wulikajɔ kɛ bi. Donc Diallo i ka laseliw la i y'a yir'an na k'a fɔ ko gouvernement jɔyɔrɔba b'a la est ce que maliyɛnw an kelen kelenna fana jɔyɔrɔba t'a la parce que n'i y'a ta k'a lajɛ sogo n'o bɛ tali kɛ baganw na olu bɛɛ bɛ bɔ an fɛ Mali kɔnɔ yan n'i y'a ta k'a lajɛ Mali bɛ bagan servi a kɛrɛfɛ dafɛ jamana caman na n'i y'a ye sogo kilo tɛ se ka san bi an bɛ don min na i ko bi tomati ni nakɔfɛnw ye denrée alimentaire an ka nanfɛn ninnu an b'a ye k'a fɔ u caman bɛ sɛnɛ Mali in kɔnɔna na an fɛ yan mais n'i sera sugu la i b'a ye k'a fɔ olu de sɔngɔw yɛlɛlen don ka tɛmɛ fɛn tɔw kan fɛn min bɛ bɔ kɔ kan ka dɔn an bolo yala nin ko in na an bɛ se ka jateminɛ kɛ k'a fɔ ko maa dɔw de sigilen don k'a fɔ k'u bɛ fɛnw bɛɛ gɛlɛya walima fɛnw de gɛlɛyalen don réellement. Bon i ye mun fɔ an da magala kuma na k'a fɔ an kelen kelen bɛɛ jɔyɔrɔ b'a la n y'o fɔ plateau in yɛrɛ kan a bɛ fɔ fɛn dɔ ma ko conscience nationale a bɛ fɔ fɛn dɔ ma ko esprit patriotique n'o ye fasoden ɲumanya ye jamanaden ɲumanya dala kuma tɛ bi e ka jamana bɛ degun kɔnɔna na jamana kɔnɔdenw bɛ degun kɔnɔna na e ye jagokɛla ye e tun bɛ tan sɔrɔ fɛn dɔ tɔnɔ na jamana lahala kama e ka 5 ɲini ou bien e ka 3 ɲini o ye fasoden ɲumanya de ye kosɛbɛ donc n to plateau in kan ka wele bila maliyɛn jagokɛla bɛɛ ma ka wele bila maliyɛn entrepreneur bɛɛ ma k'a fɔ bɛɛ kan ka ɲina i yɛrɛ kɔ ka jamana ka intérêt lajɛ nin waati in na walasa an bɛ degun min kɔnɔna na an bɛ se ka bɔ a kɔnɔna na a ma fɔ k'i kana tɔnɔ ɲini mais i k'i tɔnɔ ɲini cogo dɔn ka sanga jamana lahala ma o de la n y'a fɔ kuma ninnu gulonlen don ɲɔgɔn na n ko inflation fɛnw ka gɛlɛya n ko spéculation b'a la spéculation ye mun ye aw yɛrɛ bɛ tɔnɔ ɲini juguba kɛ spéculation excessive aw bɛ tɔnɔ ɲini juguba kɛ donc bi bɛɛ kan ka miiri bɛɛ kan ka tasi k'a fɔ ka mɔgɔw balimaw de bɛ ka fatu des victimes civiles des victimes militaires kɛlɛ binnen don jamana kan kɛlɛ mun ta anw yɛrɛ ka laɲini ye kɛlɛ bɔra kɛnɛma ka na bin anw kan donc n'an b'o kɛlɛ jugu kɔnɔna na n'a fɔra ko aw yɛrɛ bɛ tila ka kɛ sababu ye ka gɛlɛya tɔ bila jamana kɔnɔdenw kan tuguni parce que kɔngɔ kɛlɛ ka jugu ka tɛmɛ kɛlɛ min yɛrɛ b'an kan ye donc kɔngɔ tɔ to maliyɛn na an kan ka nɔgɔya kɛ c'est à dire jamana kɔnɔdenw ye ka d'a kan nin wale filɛ nin kɔngɔ ani nin gɛlɛya ninnu mɔgɔ tɛ se ka fosi ɲɛnabɔ yɛrɛ parce que mɔgɔ min bɛ yen ni gɛlɛya sera adamaden ma hakɛ dɔ la la personne devient très dangereuse parce que ni gɛlɛya sera hakɛ dɔ ma a bɛ adamaden danbe tiɲɛ ni gɛlɛya sera hakɛ dɔ ma a bɛ adamaden ka hɔrɔnya tiɲɛ wa ni gɛlɛya sera hakɛ dɔ ma adamaden a mago tɛ fosi la tuguni a bɛ sɔn ko bɛɛ ma donc jamana in mago t'o la bi jamana in mago bɛ an ka ɲɔgɔn minɛ de walasa ɲɔgɔn minɛ ka sabati donc fo bɛɛ de ka tasi bɛɛ k'a dɔn e bɛ fɛn o fɛn kɛ bi Mali la i bɛ se ka kɛ sababu ye ka nɔgɔya dɔ lase jamana kɔnɔdenw ma a sabanan fana ye mun ye n bɛ mun fana gɛlɛya autorités fana ma o de ye ni jamana bɛ ni lahala sugu la jamana ka caman bɔ jamana maralaw yɛrɛ ka caman bɔ u ka hakɛ la o ye exemplarité de misaliya la Asimi ko k'a jɛla a ka 2 tiers a ka fond de souveraineté 2 tiers kɔ donc munna Mali ministres mulu bɛ 2 millions ta exemple do munna olu t'u ta kɛ 750 000 ɲininkali tɔ min bɛ munna CNT mɔgɔ mulu bɛ par exemple 1 million ta munna olu t'u ta kɛ 500 000 munna n'an ka gouvernement na ni mobili 3 de bɛ ministre bolo munna a tɛ jɛ mobili 2 kɔ bi k'a kɛ mobili 1 parce que carburant de bɛ k'u la munna ni bon den mɔgɔ bɛ 30 de bɛ di e ma bi en tant que directeur munna e t'a fɔ a ka kɛ den tan ye parce que ni nɔgɔya ninnu ni fɛn fitini fitini minnu filɛ ni ninnu farala ɲɔgɔn kan ninnu bɛ kɛ belebele ye
wali mi kɛ sababu ye ka jamana kɔnɔdenw dusukun lami ka jamana marabagaw soutenir mais ni jamana kɔnɔdenw bɛ degun kɔnɔna na u ɲɛ b'a la aw yɛrɛ ma fosi bɔ aw ka hakɛ la donc a bɛ se ka na ni fitinɛ Ala k'an kisi a ma donc n bɛ se ka nin yɔrɔ fana fɔ k'o fara a kan. Ayiwa Jalo n'i y'a ta k'a lajɛ nin ko in bɛ ka gɛlɛya ka taa an bɛ ka taa niveau min na est-ce que kalo kelen kɔfɛ maliyɛnw bɛna se ka nin gɛlɛya in couplé. Bon an tɛ Ala deli an ka kalo kelen sɔrɔ nin na n'a fɔ welewele bɛ ka kɛ fan bɛɛ ka fɔ welewele bɛ ka kɛ fan bɛɛ n'o de ye ka jamana kɔnɔdenw association bɛ yen n'a bɛ fɔ association minnu ma consommateurs ka association olu bɛ wuli ka jɔ o la parce que association dɔw sigilen don consommateurs tɔgɔ la olu bɛ wuli ka jɔ la gouvernement a yɛrɛ a tulo bɛ kow la a ɲɛ bɛ kow la parce que gouverner c'est prévoir jamana mara kɔni tɛ k'a fɔ ko cunna an kan dɛ ala jamana mara to yen k'a fɔ ko cunna an kan yi jamana marala ale b'i sigi de ka sini ko lajɛ ale b'i sigi de ka kalo kelen kalo fila ko lajɛ donc n'i bɛ jamana mara i ka excuse tɛ se ka caya k'a fɔ nin de bɛ yen nin de bɛ yen nin de bɛ yen o tɛ se ka kɛ jamana mara cogo ye sinon sababu wɛrɛw fana bɛ yen bi ni muru kɛlen don ka dɔ fara diɲɛ yɛrɛ gɛlɛya kan Mali dɔrɔn tɛ dɛ diɲɛ gɛlɛya kan kɛlɛ min bɛ bi Rusiw ni Ukraine jamana cɛ o kɛlen don sababu ye ka na ni gɛlɛyaba ye diɲɛ kɔnɔ o kɔlɔlɔ b'an kan o kɔlɔlɔ dɔ ye mun ye tajiw gɛlɛya la ka d'a kan la Russie est le premier producteur du pétrole donc ni kɛlɛ b'o o jamana sugu kɔnɔna na donc a bɛ kɛ sababu ye ka pétrole prix gɛlɛya bon ni dun ye an ka entreprise bɛɛ jateminɛ mun tɛ marché ni énergie o ka dɔgɔ dɛ tiɲɛna ɲininkali ni énergie sɔngɔ gɛlɛyala donc coût de production adamadenw bɛ fɛn min bɛ kɛ sababu ye ka fɛnw lasɔrɔ donc olu bɛ gɛlɛya e m'a ye transport bɛ ka gɛlɛya e kan ka taa minɛn ta ɲɔnɔ fɔlɔ n'i tun bɛ na n'a ye 2000 sisan i bɛ na n'a ye 3000 dɔ bɛ fara prix kan wa dɔ tɛ fara prix kan dɔ kan ka fara o kan o ye conjoncture économique ye o tɛ anw yɛrɛ nɔ ye sa o bɔra kɛnɛmana na mais an yɛrɛ bɛ se ka ko minnu dilan kɔnɔna na donc an k'olu dilan mun ye kɛnɛmata fana ye an bɛ se ka an se fana k'o la voilà o t'an bolo mais an bɛ se k'an se k'o la donc o de ye gouvernement ka baara ye. Ayiwa kɔrɔfɔli faamuna wagati n'a tagabolo kama an ka baabu sera a kuncɛyɔrɔ ma kumakan laban jumɛn b'i bolo k'a lase an filɛbagaw ma. Bon foli ani waleɲuman dɔn ani ka an ye hali bi Ala ka jamana sabati Ala ka jamana sabati Ala ka bɛn ni kɛlɛya don an ni ɲɔgɔn cɛ Ala ka hakili ɲuman di jamana marabagaw ma Ala ka hakili ɲuman di jamana kɔnɔdenw yɛrɛ ma minnu bɛ nafa ɲini jugu la Ala ka hakili ɲuman d'u ma gouvernement o t'a bali gouvernement fana ka wuli ka jɔ kɛ donc minnu ni ɲangini ka kan n'u bɛ ka nin baara ninnu kɛ u k'u ɲangi parce que ɲangini bɛ kɛ sababu ye ka kisili de kɛ donc o de bɛ n bolo ka fɔ kuma laban na. Ayiwa n y'a tila an filɛbagaw aw ka faamuta sɔrɔ nin baabu in kɔnɔna na donc an b'a jira la k'a fɔ an ka kɛ kelen ye o de ɲɔgɔn tɛ bi bi in na gɛlɛya in a ye Mali fan bɛɛ de minɛ i n'a fɔ Jalo ka laseliw la a bɔra k'a fɔ cogo min an yɛrɛ b'o sereya puisque anw yɛrɛ fana bɛ sanni kɛ sugu la n'i taara bi bi in na tomatitigi b'a préféré a ka tomati ka bin a ka taa poubelle la k'a fili dabanaani na yan'a k'a feere mɔgɔw ma da nɔgɔman na k'a sɔrɔ tomati ni fɛn ninnu matière ninnu dɔw bɛ sɛnɛ anw yɛrɛ de fɛ yan yɔrɔ la donc an ka essayer an ka nɔgɔya kɛ ɲɔgɔn ye walasa jamana in bɛ se ka sumaya cogo min na donc an b'a fɔ an ka abonnés n'an filɛbagaw bɛɛ lajɛlen ye aw k'an bɛn an bɛ sigi yɛrɛ wasalaam.